moguće je i proći kroz ovaj zid. Znači, mislim se onda sve isto, samo s drugačijim vibracijama. To je potpuno i teološki koncept. Primjer, ako u vodi treba da vibrira na levo. Ne titra ona u vodi, ona jest voda svojim titranjem. Ona jest elementi koji tvore tebe ili mene. Ona jest ono što je vjetar. Ona jest u svojoj kombinaciji vibracija ono što je vatra. Tako čitav ovaj svemir možemo pratiti kao simfoniju jednu. Svi smo mi jedno simfonično tkanje. Svako vibrira na svoj način. Iako smo cijelo vrijeme okupani kišom neutrina i tih elementarnih čestica koji stalno prolaze kroz nas. Zdravo, moje ime je Lazar. Zdravo, zdravo, moje ime je Zvonimir. Dobrodošli u podcast Mrš. Mrš, 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 mrš. E. A. I. Slušaj, sam spremio za tebe. Da čujem. Pričao si mi bio da ako uzmemo u obzir sve informacije na samom početku, da determinističkim putem možemo da pretpostavimo sled okolnosti i samim tim šta god se desiti u budućnosti, ako postoji budućnost. Da li to znači da ako bismo imali sve elemente, odnosno sve čestice univerzuma koje su bile na samom početku, da samim tim možemo da pretpostavimo šta se desiti s univerzumom i sa samim svemirom u budućnosti? Da. Kako? Pitanje je što su elementarne čestice u svemiru, koliko ih ima i možemo li znati trenutno mi na našoj razini razvoja informacije o svim česticama. Znači, o tome se već radi, na to pitanje? Radi se na kojekakvim pitanjima, tako da ono... Znači, uvijek je ljude zanimalo što je to fundamentalna stvarnost, što je onaj najmanji gradbeni element koji gradi nas, biće, planetu, cijeli ovaj svemir. Ko je ta opeka, koja je ta cigla? Da, to su stari Grčki koji su tad nazvali da to će biti atom i onda se kasnije upravo taj najmanji zvao atom. Ne? Samo što njima što je bio atom bio nešto drugo nego što je bio atom krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Da, to je atom. Onako kako mi zapravo znamo. Mislilo se dakle prije atoma da su to neke druge tvari. Ne, da je to esencija vatre, bla bla, vjetra, vode, zemlje i tako dalje. A onda su krenuli te priče, postoji atom, to je nedjeljiva neka stvar, to je neka, pod navodnike, kuglica, neka koja kad se kombinira stvara neke elemente, neke molekule iz koje smo mi stvoreni i to što jesmo. Onda malo kasnije se pokazalo da nije baš atom najmanji, nego da se i atom sastoji od nečega. Pa je onda rečeno, i to se uči danas u školi, da postoji protoni i neutroni koji su u jezgri i elektroni koji džipaju okolo po elektronskom oblaku oko te jezgre, pa onda kad bi to recimo stavljali u neke razmjere, onda bi bilo ako je na sredini nogometnog stadiona jezgra, da onda po cijelom stadionu divlja okolo elektroniku, da bi se recimo dočarala razlika koliko je zapravo puno pod navodnike praznog prostora u atomu, što god prazan prostor bio. Ne? Onda se išlo dalje pa se vidjelo da ni protoni i neutroni nisu najmanje čestice. Nego da se i oni sastoje od nekih drugih koji se zovu kvarkovi. Pa onda 3 kvarka kad se spoje čine proton, odnosno neka 3 druga kvarka ili njihova kombinacija čine neutron. Sad te kvarkove su malo nezgodno nazvali, nezgodno pod navodima šarmantni kvark, gornji, donji i tako dalje, 6 ih je uglavnom tih kvarkova, elektron je ostao kakav jeste, ali onda se pokazalo da postoje još neke čestice koje baš nisu tako lako uhvatljive. U atomu ili? Ne, van atoma, ali su isto elementarne. Tako su detektirani neutrini koji imaju sposobnost da prolaze više manje kroz sve. Prođu kroz zemlju, prođu kroz nas i prođu milijone i milijarde neutrina bi trebalo proći da jednog vidimo u interakciji s nama. Iako smo cijelo vrijeme okupani kišom neutrina i tih elementarnih čestica koji stalno prolaze kroz nas.
nema međudjelovanja, imaš ogromne bazene pod zemljom, pod navodnike, i onda jedan u ne znam koliko, malo zasvijetli, vidi se što, jer imaju takvu sposobnost, ne? A s druge strane, kao što rekao, okupani smo kišom neutrina cijelo vrijeme. To znači da mi samim tim možemo da znamo čestice samog univerzuma na početku i da li sve vrijeme kriješ od mene, neće da mi kažeš da znaš šta će se desiti u budućnosti. Sad, ako idemo na početak, to je potpuno druga priča. U početku ćemo pričati, jer je u početku prostor i vrijeme bilo u jednoj točci. Mi sad govorimo o razvijenom svemiru, pa ćemo se onda vraćati unazad da vidimo kud to sve skupa ide. Jedno drugo je pitanje ovdje, koliko tih elementarnih čestica ima i zašto ih ima taj broj i zašto su se one nekako posložile. Jer ovaj neutrino kojim pričam je elektronski neutrino, kasnije se pokazalo da postoji još 3. Onda se otkrila tau čestica, pa onda još 2 slične tau čestice, pa onda ti kvarkovi, ali se onda pokazalo da se tih 12 čestica mogu u neke 3 grupe, 3 porodice, 3 obitelji po nekim svojim svojstvima grupirati. Znači u masi ovisi o naboju koje oni imaju, pozitivan, negativan, i ovisi o svojstvu koje se zove spina, to je da li se vrte i rotiraju sami od sebe u smjeru ili od smjera kazaljke na satu. I onda postavlja pitanje zašto su se one uopće u te 3 grupe podijelili, zašto ne u 4, zašto ne u 6, zašto ih ima 12 ovdje, a ne 57 ili 13. Onda su se još 4 čestice pojavile koje su zadužene za prijenos sile između dviju čestica. Pa imamo 4 sile u ovom svemiru, gravitacijsku, elektromagnetsku, slabu i jaku, i svaka ima manifestiran kao neku česticu koja je posrednik između njih. Ne? Tako je potencijalna čestica za gravitacijsku silu graviton, koja se još kao nije otkrila pa se onda otkrila, pa onda imamo za slabu i jaku tako dalje. Znači ja zbog mase imam gravitacijsku silu. Kad imam 2 mase, između nje se javlja gravitacijska sila. Kad imam 2 naboja, javlja se elektromagnetska sila, a jaka i slaba su u atomu, jer što je zanimljivo, ne znam da li u školi se nikad naučim. Mi znamo da se pozitivni naboji odbijaju, jel tako? A istoimeni se odbijaju, a raznoimeni se privlače. Znači, isti se odbijaju, slični se privlače, da. Sad, ako su u jezgru pozitivni protoni, kako to da se njih drži u tako malom prostoru, a trebali bi se odbiti? Kolika ta sila mora biti da ih drži onda tamo? Zar nismo rekli da ima tog praznog prostora između jezgre i omotača, a sad se svedimo samo na jezgru, gdje je čopor protona i neutrona, koji su svi zabijeni jedan na drugi. Protoni su međusobno pozitivni. I oni bi se trebali odbijati što su bliže, i to je sila ogromna. To se vraćamo ponovo onom haosu što smo pričali pred 2 epizode. Možda. Da što dublje idemo i što više pokušamo dođemo. To je veći cirkus. To je veći cirkus, to je veći haos. Onda kolika sila mora biti da ih zadrži na mjestu? To je pitanje. I naravno zato kod nuklearnih reakcija se oslobađa ta ogromna energija, ali to mora biti ogromna energija koja ih drži na mjestu. Ne? Tako da sad odjednom imamo još te 4 čestice koje su reprezenti sile. Otkud sad tih 16 i ne 17, ne 18, ne 19? Zašto su se grupirali u te porodice po nekim svojstvima? To su pitanja koja teorija elementarnih čestica zapravo nije odgovorila, mada je se jako razvila jer je iz nje izgrađena cijela naša stvarnost. Ali temeljne stvari u toj teoriji ne znamo. Kao što u mehanici. Newton je izgradio čitavu mehaniku da je uveo svoje zakone, da objasnio što je to masa. Da bi onda uz pomoć drugog zakona definirao masu. Ima li to smisla? Baš i ne. Uvede masu da bi napravio drugi zakon, pa onda uz njega definira masu. To je kao da prodaješ nekom nešto, pa onda smišljaš. Otprilike, da. I onda što? Cijela mehanika stoji, ali nemamo pojma što je masa. Osim svojstvo tromosti, neko bla bla. Isto tako cijeli elektromagnetizam je na naboju, ali nemamo pojma što je naboj, osim neko svojstvo tijela. Ali masa postoji ako gledamo onaj hologramski univerzum koji si pričao u prošloj epizodi. U informacijskom svijetu, u samom svijetu ne. Pa i foton je čestica bez mase, znači, masa je 0. Do sad smo dokazali da je Newton izmislio masu da bi... Da, ali nije objasnio što je masa. Da. I sve šljaka. Ne, sve funkcionira. Ali nemamo pojma što je masa, kao što ovdje nemamo pojma što je naboj, što kao što tamo nemamo pojma što je spin. Ne? Znamo da čestica iz nekog razloga se vrti, to je svojstvo, bez da je neko zavrtio u jednom smjeru, da ima neku masu i da ima neki naboj. I po tome ih razlikujemo.
Vibracija je nešto drugo. Ili frekvencija, da, može biti i to frekvencija, te rotacija, ali to je svojstvo koje ima, znači ne može stati. Ne? Vibracija je nešto što nastaje periodičkim gibanjem, što ima veze onda i s energijom, no to je druga priča koja trenutno nema veze s ovim elementarnim česticama. Što su sad bitne one? Recimo imamo proton i elektron, to je vodik. Takva dva imamo razdvojene, imamo dva vodika. Ako spojimo dva protona i dva elektrona, znači samo različitu količinu istih stvari, će sad dobijemo nešto što je helij, što je potpuno ima druga svojstva. Kako to? Da različita količina istog stvara potpuno drugčija svojstva. Ako ih stavim, ne znam, 3 liti, 4 berili, 5 i tako dalje. Ne? To, znači mi gradimo različitu količinu i dođe do molekula, dođe do nas kao živih bića. A da pritom ne znamo što je, tko je i kako je. Ne? Kako pitam da povezujete elementarne čestice sa stvaranjem? Opet, ja pokušavam da dođem do nekog rješenja. Da li je to vrlina, mana, još ne, vidjet ćemo pitanje. Možda ti je vrlina, a vrlina ti je mana, pa onda... Vidjet ćemo pitanje, vidjet ćemo. Vidjet ćemo u pitanju. Tako da, jako me interesuje šta će biti na kraju. Da, i kuda ovo će biti kraja. Sad. Kažu da univerzum ide u krug, tako da kontent... To je jedna od mogućnosti. Je on nastoji iz... velikog praska koja je posljedica Einsteinovih teorija relativnosti s kojima se on nije slagao. To je jedna lijepa stvari. On ide rješavati stvari o prostoru vremenu i onda kao posljedicu dobijemo teoriju velikog praska koju nitko živ nije tražio. Koji dobijemo beskonačne stvarnosti koje nitko nije tražio. To onda već ima smisla, jer eksplozija samim tim pravi haos. I eksplozija na samom početku ima smisla. Bum, desio se. Ali poslije što se dešava... Radi uređaj. Eksplozija, u ovom slučaju singularnost nastanka svemira, napravili ovaj uređaj kojeg danas vidimo. Sve planete i svih nas koji smo ovdje. Ne? Dakle, u toj potrazi što će biti niže, došlo se do tih elementarnih čestica s tim da se nije znalo što je, gdje i kako je. Ne? I sad nastupa teorija struna u cijeloj toj priči koja će reći da je fundament stvarnosti nešto potpuno drugo. Ne? Nikakva čestica i ništa, nego jedna mala, zato se zove struna, string theory, elastic, koja je zatvorena sama u sebe, znači ona može biti otvorena, pa ima dva kraja koja bauljaju, a može biti i zatvorena, i ta jedina struna može iz nekog razloga u ovoj stvarnosti zavibrirati, sad ona ima svoju vibraciju, zatitrati na 16 različitih načina. Niti na 17, niti na 18, niti na 15. I pri svakoj vibraciji, da li ona menja oblik, da li menja... Svaka ta vibracija kreira ono što mi poznamo kao elementarnu česticu. Ako zavibrira na jedan način, dobijemo ono što nazivamo foton. Ako zavibrira na drugi način, dobijemo neutrino. Ako zavibrira u nekom drugom trećem vibracijskom, dobijemo onaj kvark koji je šarmantni. Da li ona to radi po potrebi, u zavisnosti od sredine koju se nalazi, ili što je sad to izborima? Potreba za česticu? Što je izbor? Na primjer, ako u vodi treba da vibrira na levo? Već je voda sastavljena od čestica koje su u sastavnici elementarne, koju sastavnici imaju su. Već je voda sama po tim to. Ne titra ona u vodi, ona jest voda svojim titranjem. Ona jest elementi koji tvore tebe ili mene. Ona jest ono što je vjetar. Ona jest u svojoj kombinaciji vibracija ono što je vatra. U suštini kada gledamo, to je ista, znači struna koja vibrira na različit način, koja tvori 16 elementarnih čestica, koja tvori onda molekule, koja tvori nas, vrlo brzo dolazimo do filozofije teologije, u kojoj smo svi izvori, svi isto. Samo smo različita kombinacija vibracija. Ili može u trenutku drugačije vibriramo. Ako trenutak postoji. Odnosno, ispada, da, to je ko violina, ko kontrabas, ko gitara, žice koje imamo, koje kada zasviramo, proizvodimo neku harmoniju i glazbu. Tako čitav ovaj svemir možemo pratiti kao simfoniju jednu. Svi smo mi jedno simfonično tkanje. Svako vibrira na svoj način. U kojem smo svi skupa različita kombinacija vibracija iste elementarne stvarčice. I to postaje zapravo jako, jako preljepo.
To onda ruši se barijere. Zapravo znaš da i u tebi postoji vibracija koju možda osuđuješ u drugoj osobi. Točno. Jer to nije najviše druga osoba, nego to je isto vibracija iz koje sam ja sazdan. To ima istina, to što obično čuo sam da ljudi osuđuju najviše ono što su bili osuđivani. I bili su osuđeni zašto obično oni osuđuju u prvom mjestu. I u drugima vide ono što oni čine. Apsolutno. I druge optužuju za ono što sami čine. Ne? Nekoga zavole. Vidi kako loše, vidi kako si u lošoj energiji, kako loš vibe imaš. Da. Ili ti si meni napravio to i to, a zapravo je on ta ili ona koji rade to i to. Ali iz te perspektive, ako gledam da je taj netko drugi isto i ja, kao što je i stablo po kojeg prolazim vibracija istog mene, kao što je more, vatra ili bilo ko drugi, tko sam onda ja, odakle potičem i kamo idem. Filozofija teorije struna otvara potpuno drugu priču, ali odgovara na pitanje što je masa, što je naboj i što je spin. Ništa drugo nego frekvencijski obrazac. Titranje, način ili vrsta titranja jedne te iste strune. Stvarnost u tom kontekstu je nešto potpuno drugo onda. Tko smo onda mi? Znači mislim se onda sve isto, samo sa drugačijim vibracijama. Drugčije vibracije i te drugčije vibracije u nama pobude neku različitost. Ali u konačnici smo struna koja isto vibrira. Ne? To je potpuno i teološki koncept. Kad smo na sliku i priliku Boga, koji može biti struna. Svi smo mi, ti koncepti također na taj način teološki promoviraju, govore i kazuju o tome da smo svi isti. Ili smo svi iz istvora, ili smo svi jednota. Samo u toj različitoj kombinaciji vibracija ne vidimo tu jednotost i istost, nego se iz nekog razloga zbog onoga što zovemo ego ili mozak izoliramo, odvajamo, odbijamo i opet... Rekli smo koliko mikropromjena može da ima utjecaja, zamisli kad cijelu vibraciju promjeniš u potpunosti. Što bi bilo kad bi izbor imao takav da u sebi promijenim određenu vibraciju, određene molekule, određene čestice. A što ako je sve ista vibracija i sad prostor oko mene ako su ista vibracija, onda mogu mijenjati vibraciju ovog stola po izboru. Ili neku vibraciju u tebi. To znači da to može da se zapali? Recimo, da. Veća vibracija, veća frekvencija, energija je H puta niš, to je veća frekvencija, to je veća energija koja će ovaj stol pretvoriti u nešto drugo. Gledao sam zapravo snimak monaha koji su palili vatru samo dodirivanjem drveta. Sve je moguće. Moguće je i proći kroz ovaj zid. Recimo, prije će kvantna fizika reći da ćeš ti proći kroz ovaj zid nego da ćeš zapaliti vatru. To se zove kvantno tuneliranje. Zašto? Jer ako se tako poslože te čestice sa tim ogromnim prostranstvima o kojima smo govorili, da svaka čestica prođe pored svake i ne, vrlo plastično ovo sad govorim, ne sudjeluje teorijski ako tako se tvoje čestice i te čestice zida posluže, ti prođeš kroz zid. Vjerojatnost da se to dogodi, to je sad pitanje. Je jako mala i broj pokušaja vjerojatno da se to dogodi bi trebao biti u vremenu trajati više nego li što traje sam svemir. A preće postoji monah zapalim vatru nego... A sad to... Tibetanski. To sad ovisi što gdje, kako i opet ovisi od točke gledišta. Naravno. Fizičar u meni će reći jedno, umjetnik u meni će reći drugo, biće sa određenom sviješću će reći treće. Perspektive su zanimljive i bitne, ali što ako ne prosuđujem nikoga, ni fizičara, ni monaha, ni umjetnika, nego im dopustim da budu ono što jesu. Što u tom slučaju? To bi onda kreiralo. Što bi to onda kreiralo i što sa izborom dopuštanja drugima da budu što jesu, kreiram. I koliko to dopuštanje može biti? Što znači dopuštati? Apsolutno dopuštati ili dopuštati do neke razine, jer smo opet svi ista vibracija, ista struna. Čekaj, ja opet nisi odgovorio na moje pitanje. Ko je? Da čujem, ja uvijek odgovorim. Ja ću naći te čestice koje su bile na samom početku stvaranja univerzuma i da ako ih nađem, da li ću moći
zaključiti šta će se desiti kasnije. Na početku u stvaranju univerzuma nisu postojale čestice. Postoje singularnost i postojala je točka. Ogromne gustoće, ogromne temperature, ogromne, ne znam što. U 10 na minus 43 sekunde je postojala temperatura od 10 na 32 Kelvina. Znači, među 10 i 32 nule i toliko je bilo Kelvina. Par milisekundi kasnije se dogodilo nešto drugo. Počeo se svemir hladiti, ali su bile i tada se formira ono, recimo prvih 3 možda minute što zovemo elementarnim česticama, ali s nabojima. Sljedećih 100.000 godina, zbog toga što fotoni nisu mogli prolaziti pored čestica koje su u naboju, svemir nije bio proziran, bio je gust još uvijek, ali se proširio u treptoju oka na veličinu ne znam nija koju. Kad se neutraliziraju, odnosno neutralni postaju, fotoni kreću konačno u svoj put i svemir postaje proziran i tek se onda formiraju čestice, ali tad je već svemir razvijen na ne znam ja koliko ogromnu udaljenost. I tad one počinju plesati svoj ples. Ne? Protoni love elektrone, pa se za 100.000 godina počinju vodik ili još ne znam ko raditi, stvarati, ali to su ogromni periodi prije nego što su one formirale kao takve. To je teorija velikog praska, koja se iz perspektive teorije struna, kad se vraćamo nazad, pokazala da je ok tamo negdje do pred početak, ali onda da se stvari potpuno mijenjaju. Možda tako i napravljeno, znaš, da nemamo informacije na samom početku da bi sve u budućnosti bilo zaniženje. Fizičar će reći do 10 na minus 43 sekundi, nemojte uopće pitati gdje se to dogodilo. Se dogodilo tu gdje smo mi sad i u svakom trenutku prostora u svemiru koji jeste. Sve ćemo objasniti, ne? Teolog će reći isto to, samo će reći da, taj prvi manji od 10 na minus 43 je bio Bog koji je rekao i neka bi svjetlost. To je malo razlika u perspektivi. No, i sad zašto je to baš tako? To je pitanje. A možda o tome drugi put. I što bi bilo kad bi se, recimo, masa elektrona samo malo povećala u ovoj stvarnosti? Ili što bi bilo kad bi gravitacijska sila onog 4 koje smo pričali bila malo veća? Ili što bi bilo kad bi omjer snaga tih dvaju sila bio malo drugačiji? Bi li ova stvarnost kao ovakva uistinu postojala? I da li postoje stvarnosti koje će imati 21 elementarnu česticu ili 21 moguću titranijeg obrazca ili 9? I kakvi bi to svjetlovi i univerzumi bili i o čemu uopće ovisi da ih je samo 16? I da su baš iznosi masa elektrona takvi kakvi jesu, jer da su malo drugačiji. Bye bye.